अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चींटी अपना घर किस साख्त पर बनाती है? ये वक्त से पहले बारिश का पता कैसे दे सकती है? क्या मौसम का पता बताने वाले जदीद मौसमी आलात चींटी के नमूने पर बनाए गए हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि चींटियां रास्ते में चलते वक्त एक दूसरे के पास रुक जाती हैं और मुंह से मुंह जोड़ लेती हैं। आखिर वो क्या करती हैं? कुरान मजीद में चींटी का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह इरशाद फरमाया है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको चींटी के हवाले से इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज़ मालूमात फराहम करेंगे। आपसे छोटी सी अर्ज़ है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाजरीन, चींटी एक आम मुशरती मकोड़ा है जो तकरीबन दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती है। ये हशरातुल अर्ज़ के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। भीड़ें और मक्खियाँ भी इसी कबील से ताल्लुक़ रखती हैं। चींटियाँ तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख या 1 करोड़ 30 लाख साल कबल भीड़नुमा अजदाद से ताल्लुक़ रखती हैं और आज इनकी 12,000 से ज़ायद नस्लें इस कायनात में मौजूद हैं। इनको इनके सर पर लगे 2 एंटीनाज और मखसूस जिस्मानी साख्त की बदौलत बआसानी पहचाना जा सकता है। ये इंतहाई मुनज़्ज़म बस्तियाँ बनाती हैं। नाजरीन, हुजम और रकबे के लिहाज से काफ़ी बड़ी और लाखों पर मुहित इनकी बस्तियाँ होती हैं। बांझ मादाओं को ज़रूरत के मुताबिक ज़िम्मेदारियाँ दी जाती हैं, जिसमें निगरानी से लेकर मजदूरी तक हर तरह के काम शामिल होते हैं। तौलीदी सलाहियत रखने वाले नर और मादा की भी अलग अलग गिरोहबंदी की जाती है। इनमें बाज़ अक़साम की चींटियाँ अपने से कई गुना ज़्यादा वज़न उठा सकती हैं। नाजरीन, चींटी दुनिया के अंदर पाई जाने वाली वाहिद मखलूक है जो अपने जिस्म से कई गुना ज़्यादा वज़न उठा सकती है। नाजरीन, इनकी बाज़ नस्लें खुद से 100 गुना ज़्यादा वज़न उठाने की सकत रखती हैं। चींटियों का शुमार दुनिया की मुशक्क़त करने वाली मखलूक़ात में शुमार किया जाता है। इनकी बाज़ नस्लें ऐसी भी मौजूद हैं जिनकी आँखें नहीं होती। ज़्यादातर चींटियाँ पानी में 20 से 24 घंटे तक ज़िंदा रह सकती हैं। नाजरीन, कुछ चींटियाँ ऐसी भी हैं जिनको नई नस्ल पैदा करने के लिए नर की ज़रूरत नहीं होती। चींटियाँ सूंघने के लिए अपने एंटीनों का इस्तेमाल करती हैं और सफाई का भी ख़ास ख्याल रखती हैं। नाजरीन, चींटियों की कॉलोनी मलका के दम कदम से चलती है और एक मलका की उम्र 30 साल तक तवील हो सकती है। इसके बरअक्स मादा वर्कर चींटियाँ 1 से 3 साल तक ज़िंदा रहती हैं, जबकि नर चींटियों की उम्र कुछ हफ्तों तक ही मुहीत होती है। इनकी पसंदीदा खुराक मीठा है, ख़ासकर शक्कर से तो ये बहुत ही ज़्यादा लगाव रखती हैं। नाजरीन, चींटी हशरातुल अर्ज़ में से वो खुशकिस्मत मखलूक है जिसका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है और चींटी के नाम से पूरी सूरतुन नमल कुरान मजीद फुरकान हमीद में मौजूद है। सूरतुन नमल की आयत नंबर 17, 18 और 19 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, सुलेमान के सामने उनके तमाम लश्कर जिन्नात और इंसान और परिंद में से जमा किए गए। हर किस्म की अलग अलग दर्जा बंदी कर दी गई। जब वो चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, अय चींटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि बेखबरी में सुलेमान और इसका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। इसकी इस बात से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्करा कर हंस दिए और दुआ करने लगे, अय परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र बजा लूँ जो तूने मुझ पर इनाम की हैं और मेरे माँ बाप पर, और मैं ऐसे नेक अमाल करता रहूं जिनसे तू खुश रहे। मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल कर ले। नाजरीन, अगर तूफ़ान या ज़लज़ला आने वाला हो तो घोड़ा अपने कान घुमाने लगता है। इसी तरह बारिश से पहले चींटियाँ भी अपना खाना इकट्ठा कर लेती हैं और ये भी जिस जगह तूफ़ान या सैलाब आना हो वहाँ से जानवर पहले ही हिजरत कर जाते हैं। मुख्तसर ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम जानवरों में अजीब व गरीब खसूसियात रखी हैं जिनको देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। कुरान मजीद की सूरह मुहम्मद में रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, क्या है लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर ताले लगे हैं। नाजरीन, कुरान मजीद पर गौर करें तो आपको पता चलता है कि चींटियाँ चलते हुए मुंह से मुंह लगा लेती हैं। आज से कई सदियां पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में चींटी को ये क़ुव्वत अता फरमाई कि उसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के आने की खबर हो गई और वो अपनी साथी चींटियों से कहने लगी, अपने अपने बिलों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि तुम सुलेमान के लश्कर के नीचे रौंदी जाओ।
اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ قوت عطا فرمائی کہ انہوں نے اس چھوٹی سی چیونٹی کو سنا اور پھر اس کے پاس تشریف لائے اور اسے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس سے کلام فرمایا۔ ناظرین، جو بات قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے بتائی وہ سائنس آج ہمیں مختلف تجربات کر کے بتا رہی ہے۔ سائنس کے مطابق چیونٹیاں ایک بہت ہی زبردست معاشرتی سسٹم میں رہتی ہیں اور ایک بہت ہی پیچیدہ سسٹم سے بات کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر چیونٹیاں راستے میں جاتے ہوئے ایک دوسرے کے پاس رک جاتی ہیں اور منہ سے منہ لگا لیتی ہیں۔ سائنس نے بتایا کہ چیونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتیں بلکہ ڈیٹا پاس کر کے بات کرتی ہیں، اور ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یہ منہ سے کچھ مواد نکال کر دوسری چیونٹی کے منہ سے چپکا دیتی ہیں اور سامنے والی چیونٹی وہ بات سمجھ لیتی ہے۔ یہ تو اکثر دیکھا گیا ہے، مگر یہ بات جان کر آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح موبائل فون میں انفیڈڈ سسٹم ہوتا ہے جس کے ذریعے ایک فون سے دوسرے فون میں ڈیٹا ٹرانسفر کیا جاتا ہے، یعنی دو فونز کو جوڑ کر ڈیٹا ٹرانسفر کیا جاتا ہے جس طرح کے بلوٹوتھ ہے، چیونٹیاں اس سسٹم کے تحت ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش ہونے سے قبل چیونٹیاں اپنے گھر کے گرد گول گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہیں تاکہ بارش کا پانی ان کے گھروں میں نہ جا سکے۔ ناظرین، چیونٹیوں میں قدرتی طور پر ایک سنسر موجود ہوتا ہے جس کو ہائیڈروفائلک کہتے ہیں۔ جب ہوا میں نمی موجود ہوتی ہے اور تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ سنسر اس کو محسوس کرتا ہے اور دماغ تک یہ پیغام پہنچاتا ہے۔ اس طرح چیونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے اور گھر کا انتظام کر لیتی ہیں۔ محکمہ موسمیات بھی یہ عمل دہراتا ہے اور ہوا میں نمی کو نوٹ کر کے بارش کے متعلق آگاہی دیتا ہے۔ ناظرین، چیونٹی کے حوالے سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، چیونٹی کا گھر 3 منزلوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک منزل میں کھانے پینے کا سامان رکھتی ہے، ایک ملاقات کا کمرہ ہوتا ہے، تیسرا آرام اور سونے کا کمرہ ہوتا ہے۔ یہ برسات سے پہلے اپنے کھانے کا سامان جمع کر لیتی ہیں۔ مزدور جاتے ہیں، سامان لاتے ہیں۔ ان کے ہاں شفا خانے بھی قائم ہیں۔ اگر کوئی زخمی ہو جائے تو اس کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ چیونٹی اتنی عقل مند ہوتی ہے کہ بیج کے 4 ٹکڑے کر کے ایک ایک کر کے گھر میں رکھتی ہے۔ پورا بیج اپنے گھر میں نہیں رکھتی تاکہ برسات کے موسم میں اس بیج سے درخت نہ اگے اور ان کا گھر ٹوٹ نہ جائے۔ ناظرین، اللہ رب العزت بے شمار قدرتوں کا مالک ہے۔ اس دنیا میں چیونٹی کی 12,000 سے زائد اقسام موجود ہیں اور ان تمام اقسام میں سنہرے رنگ کی چیونٹی انتہائی زہریلی ہوتی ہے اور نایاب ترین نسل بھی ہے۔ ناظرین، چیونٹی کی زندگی میں انسانوں کے لیے بے شمار سبق موجود ہے۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں چیونٹی کا تمام چیونٹیوں کو یہ حکم دینا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اور ان تمام چیونٹیوں کا اپنی ملکہ کا حکم مان کر اپنے بلوں میں جانا یہ سبق دیتا ہے کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر امیر کی اطاعت نہ کی جائے تو کسی فوج کے پاؤں کے نیچے روندے جانے کا ڈر رہتا ہے۔ اسی طرح چیونٹی ایک متحرک جانور ہے جو محنت کرتا ہے اور اپنے آنے والے وقت کے لیے سوچتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ متحرک رہنا اور محنت کرنا ہی انسان کے فائدے میں ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔